السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال الفيديو اليوم سنتطرق للصفحة 108 la page 108 toujours unité 4 semaine 2 métiers et professions. Mes apprentissages en français, 3e année de l'enseignement primaire. J'écoute et je repère. J'écoute et je repère. أسمع وأحدد. Le son ن. Le son ن. GN se prononce ن. احنا غنشوفوها في الكلمات. Une cigogne. Une cigogne. Un beignet. Un beignet. Je répète. Une cigogne. Un beignet. Une cigogne. Un beignet. cigogne هو طائر اللقلق. beignet الشفنجة. Écoute, tape les mots puis écris le nombre de syllabes. Écoute اسمع. أحدد الكلمات وأكتب عدد المقاطع. Alors agneau. 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 Alors deux syllabes. جوج ديال المقاطع. Poignet. 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 Deux syllabes. Deux syllabes. Araignée. 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 Alors, trois syllabes. Araignée. Trois syllabes. Rossignol. 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 Alors, trois syllabes. Agneau, poignet, araignée, rossignol. Écoute et repère le son qui se répète puis coche sa case. نسمعو ونحددو الصوت اللي كيتسمع لنا كل مرة ونحددو لا كاز الخانة اللي كيتعاود فيها. beignet. beignet. Regardez bien. هذا توقيع. اش كنقولوا اون فرونسي؟ signature. signature. champignon. champignon. oignon. oignon. البصل. Alors beignet, signature, champignon, oignon. Le son qui se répète, c'est le son ني. le son ني اللي هو le son ديال الدرس اللي عندنا. alors beignet فين كنسمع le son ني؟ à la fin. à la fin du mot. يعني في آخر الكلمة. beignet. beignet. ني. beignet. alors في الآخر à la fin. signature. signature. alors كنسمعها au milieu. يعني في النص. au milieu هي في النص ديال الكلمة في وسط الكلمة. signature. champignon. champignon. à la fin. à la fin du mot. يعني في الآخر ديال الكلمة. oignon. oignon. فين كنسمعها في لا فان حتى هي. alors beignet, signature, champignon, oignon. Entoure les mots quand tu vois le groupe de lettres ن. alors غادي ندوروا على الكلمات اللي كنشوف فيه لو جروب دو لتر ن. يعني لو جروب دو لتر اللي كتكون جي ان. اذا لو مو الاول نقراوهم ثم نحدد. oignon, peigne, garage, gagner, signature,
singe, signal, beignet, langage, montagne, champignon, bague, araignée. araignée هي العنكبوت. Alors oignon كنشوف فيها le groupe de lettres GN. oignon oignon. alors غندورو على لو مو كامل حيت قالوا لنا اونتور لو مو. oignon باني باني المشط. اذا كنشوف حتى هي فيها لو سون ني. garage garage. regardez bien واش كنشوفوا هنا لو سون ني جي ان. لا. gagner gagner. signature signature. alors كنشوفها singe singe قرد ما كنشوفهاش. signal signal هاي. beignet beignet. langage langage ما عنديش. عندي ان جي ماشي جي ان. montagne جبل. champignon champignon الفطر. alors هاي لو سون ني. باغ باغ خاتم ما عنديش فيها لو سون ني. araignée هاي. cherche un mot qui contient le son ni comme dans araignée penny. alors نقلبوا على دي مو ou bien un mot غير كلمه وحده بحال araignée و penny. une cigogne. une baignoire. une baignoire. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.